आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। मुझसे कुछ लोगों ने कई दफ़ा पूछा है कि क्या ज़यान नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जाता है, ज़यान के स्कूल की जर्नी क्या है, ज़यान किस क्लास में है। काफ़ी किसी तरह के ना इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास ना, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है ज़यान के स्कूल में। तो आज मैं ज़यान की स्कूल लाइफ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। स्कूल लाइफ में क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और जब मेरा ज़यान 3 साल का था तब मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मतलब इसको कोई ऑटिज़म है या ऑटिस्टिक टाइप, इसको भी मतलब कोई मसला है या ऑटिज़म जैसी कोई बीमारी है। तब तक मेरी ज़िंदगी में ऑटिज़म का लफ्ज़ था ही नहीं कि ऐसी भी कोई बीमारी बच्चों में होती है। जैसे ही स्कूल जाना शुरू हुआ, स्कूल के स्टार्ट के 1-2 दिन मतलब साथ इसकी नानो भी गई, लेकिन बहुत रोता था ये ना, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद नया-नया स्कूल गया इस वजह से। फिर मैं भी जॉब करती थी दूसरे स्कूल में, तो मुझे सबने कहा कि तुम उसी स्कूल में जॉब कर लो जहाँ पे ज़यान मतलब पढ़ता है। और ज़यान जिधर पढ़ता था ना, वो मेरा ये कह लें कि वो वाला स्कूल था जहाँ से मैंने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया था, मतलब जहाँ से मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम मैं जिस स्कूल में गई थी वो मेरा स्कूल था लियाकत फाउंडेशन। तो ज़यान चूँकि उस स्कूल में था तो मैंने वहाँ पे भी सीवी सबमिट कराई, मुझे सर की कॉल आ गई, मैंने वहाँ पे जॉइन कर लिया। तो अब होना ये कि ज़यान ने मतलब बच्चों के साथ नहीं बैठना, इसने अकेले उधर कारपेट बिछा हुआ था, वहाँ पे बैठ के खेलते रहना। और पढ़ने जैसे शौक था, लर्निंग बहुत अच्छी थी, तो बस लर्निंग में इंटरेस्ट शो करना। आज इन दोनों को मेरे साथ बैठना था जी, ये ऊपर नहीं गई हैं जी, हमने तो आपके साथ वीडियो में बैठना है, तो अब इनकी हरकतें देखिए। तो फिर मेरी ज़यान की क्लास से ना स्टार्ट में मैं ऑफिस में बैठती रही थी, तो ज़यान को ये पता था कि मेरी मम्मा ऊपर ऑफिस में होती हैं, तो जब ये क्लास से निकलना इसने ऊपर आ जाना। फिर मेरी क्योंकि लेक्चर्स लग गए तो मैं दूसरे क्लासेस में जाने लग गई, तो मैं इसको नहीं मिलती थी, लेकिन मेरा ध्यान इसकी तरफ ही होता था। इसने रोना कुछ भी तो फ़ौरन मतलब मैंने चले जाना। तब तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो मुझे सबने कहना कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, शायद इस वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मुझे भी यही लगना कि बहुत छोटा है, इस वजह से नहीं एडजस्ट हो पा रहा। तो ऐसे टाइम गुजरता गया, फिर ज़यान एडजस्ट नहीं हुआ वहाँ पे। मैंने स्कूल मतलब हुआ ये कि हमारे स्कूल की दूसरा कैंपस बना, डी कैंपस बना मरकज़ा में, तो मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे मैंने कुछ अर्सा मतलब एज अ लेक्चर टीचर जॉब की, उसके बाद मैं ऑफिस में आ गई एज अ प्रिंसिपल। जब मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि ज़यान को भी मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ अपने स्कूल में। ज़यान मेरे पास आ गया डी ब्लॉक में, मेरे कैंपस में। वहाँ पे भी मतलब नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो सर ने मुझे कहा कि आप इसको पी ब्लॉक में कर दें, दूसरे कैंपस में कर दें। मैंने इसको दूसरे कैंपस में शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि ये दूसरे कैंपस में अकेला जाता था, वहाँ पे भी ये शिफ्ट मतलब नहीं सेट हो रहा था। बस मुझे क्योंकि जाहिर सी बात है एज अ प्रिंसिपल सब जानते थे, तो मुझे वहाँ के बच्चे आके बताना कि मैम आज ज़यान रो रहा था, आज ये आज वो, बस दिल को ना सुकून सा ही नहीं आ रहा था कि यार बच्चा मेरे से अलग है और सेट नहीं हो पा रहा। नो तो फिर मैंने इसको वो स्कूल भी चेंज करा दिया। मुझे इधर क्रीम मार्केट में किसी ने स्कूल बताया। इस सारे दौरान ना मतलब ये स्कूल चेंज कैंपस चेंज करने के दौरान ना मैं हॉस्पिटल में गई, मतलब मैंने इसका चेकअप वगैरह कराया। ये सब मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे में ऑटिज़म जैसी कोई बीमारी है। फिर मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मतलब इसकी थेरेपी स्टार्ट की, सेशन स्टार्ट किए, ऑन ऑफ इसके सेशन भी चलते रहे। तो फिर मैंने इसको स्कूल में मूव करवाया, विंसम स्कूल था, इसी टाइप का था कोई, एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं याद। तो वहाँ पे उनको मैंने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा है, इसका ये इशू है, जो भी आपको लगता है मेरे बच्चे में मतलब आप इसका टेस्ट ले, जो भी है मैं आपको साफ साफ अपने बच्चे का बताती हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसे बहुत से बच्चे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सब कुछ कर करके ना उन्होंने ओके ओके करके बच्चे को एडमिशन करा लिया। अब बच्चे का हो गया एडमिशन, बच्चा प्ले ग्रुप 2 साल प्ले ग्रुप ही, 2 डेढ़ साल प्ले ग्रुप ही चलता रहा। उसके बाद
اس کا ایڈمیشن ہو گیا، ایڈمیشن ہوا اور 2 ماہ بعد ہی لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اب لاک ڈاؤن ہو گیا، وین والا کہ مجھے پیسے دو، اسکول والے فیس مانگے، لیکن کیونکہ اسکول دور تھا تو وین والا بھی 7-8 ہزار، مطلب اچھے خاصا میرا خرچہ بن رہا تھا اس کو اسکول میں کرا کے۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے ایک دفعہ بھی کال کر کے نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کوئی کام دیا، نہ کچھ بھی، مطلب کوئی اتنا اچھی ان کی باؤنڈنگ نہیں تھی اباؤٹ پیرنٹس۔ تو میں نے اس کو وہ اسکول بھی چھڑوا دیا۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ شیڈو ٹیچر کی پرمیشن لے لو اسکول والوں سے۔ میں نے کہا وہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے، تو کہتے آپ پرنسپل ہے، آپ کو دے دیں گے۔ میں نے ریکویسٹ کی، اللہ ان کا بھلا کرے، جنہوں نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور مجھے شیڈو ٹیچر کی پرمیشن دی۔ میں نے اپنے بچے کے لیے شیڈو ٹیچر ارینج کی۔ اس شیڈو ٹیچر کو میں خود پے کرتی تھی، اسکول کی اس کی فیس الگ دینی۔ تو پھر میں نے اس کو شیڈو ٹیچر کے ساتھ اتنا ٹرینڈ کیا اپنے بچے کو کہ میرا بچہ پہلے پیمپر میں اسکول جاتا تھا، پھر اس کو پوٹی ٹریننگ، سٹنگ کلاس مینرز، بہت کچھ بچوں ٹیچر نے سکھایا نا۔ اس دوران بھی اس کی 2 ٹیچرز چینج ہو گئی، شیڈو ٹیچر۔ اب کیونکہ اس شیڈو ٹیچر میں جب بچہ چینج ہوتی ہے ٹیچر تو بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پھر مجھے کسی نے ایڈوائس دی کہ ارم تم میرے شیڈو ٹیچر کے ساتھ 2 سال ہو گئے بچے کو چلاتے، تمہارا بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ تم اس کو اکیلے بھیج سکتے ہو کسی بھی اسکول میں۔ بہت سوچا، بہت سے لوگوں سے ڈسکس کی، جو مجھے اچھے سمجھدار لگتے ہیں، ان کی ڈاکٹر سے ڈسکس کی، ڈاکٹر نے بھی مجھے یہ ایڈوائس دی کہ بچہ اس قابل ہے کہ اکیلا سروائیو کر سکتا ہے، تو بچے کو کسی اور اسکول میں کروا دو۔ میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ ساری عمر میں نے ہی تو نہیں اس کو کور کرنا نا، میں نے ہر ٹائم اس کے ساتھ نہیں ہونا، اس کو میرے بغیر بھی عادت ہونی چاہیے۔ میں نے اس کو موو کروا دیا پریزم اسکول میں، جس میں یہ ابھی بھی جا رہا ہے۔ پریزم اسکول میں اس کو میں نے موو کروا دیا۔ اب وہاں پہ صرف اس کا رائٹنگ ایشو تھا۔ جب میں نے لیاقت فاؤنڈیشن سے پریزم میں شفٹ کرایا تب یہ تھا پریپ میں، کیونکہ اس کا رائٹنگ ایشو تھا، یہ لکھتا نہیں تھا، تو میں نے اس کو پلے گروپ سے سٹارٹ کرایا۔ پھر اب زیان نے 2 کلاس میں ہونا تھا، کیونکہ میں نے زیان کو 3 سال کا اسکول میں کروا دیا تھا۔ تو کیونکہ یہ اس میں تھا کہ یہ لکھتا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں بچے کو آگے کلاسز کرواتی جاؤں، کیا فائدہ اس میں میرے بچے کا، کچھ بھی نہیں، اگر وہ لکھنا نہیں سیکھے گا۔ مجھے انہوں نے کہا پلے سے کروا دو، میں نے پلے میں کروایا۔ پلے میں اس نے 6 ماہ لگائے، نرسری میں آ گیا۔ نرسری میں بھی اس نے اتنا رائٹنگ ورک نہیں سیکھا۔ اب یہ نرسری میں جا رہا ہے اسکول، پریزم اسکول میں نرسری میں جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ ڈاٹس کے اوپر لکھتا ہے، مطلب لائنز لگا لیتا ہے، لیکن لکھنے میں کافی بہتری ہے۔ پریزم اسکول میں میں یہ سیٹسفائی تھی کہ میں نے کرت کو بھی اس کے ساتھ ہی کروا دیا تھا۔ میں نے خود اسکول چھوڑ دیا ان دونوں بچوں کے لیے، کیونکہ ایک تو زرش میرے ساتھ جاتی تھی جب میں لیاقت فاؤنڈیشن میں ایز اے پرنسپل تھی۔ میں نے کنسیو ایون ڈیٹ کہ میں جب مجھے ڈاکٹرس نے کہا نا کہ آپ کی آج ڈلیوری ہے، اس دن میں نے اسکول میں چھٹی کا کہا، صرف اس وجہ سے زیان کی وجہ سے کہ زیان کی رت میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں، میں چھٹیاں کروں گی تو میرے زیان کا کیا بنے گا۔ تو میں نے اس دن چھٹی پہلی کی۔ پھر ڈلیوری کے بعد 7 ماہ بعد فوراً میں نے ری جوائن کیا، زرش کے ساتھ اسکول جوائن کیا۔ زرش میرے ساتھ جاتی رہی اسکول میں، مطلب 1 سال میں نے زرش کے ساتھ جاب کی۔ اس 1 سال کے اینڈ میں نے زیان کو، اس دوران میں نے زیان کو موو کروا دیا اسکول میں۔ اب چونکہ اس اسکول میں آپ کا لو، کیونکہ اس اسکول میں نے موو کروا دیا تھا تو زیان جی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، مجھے لیٹ چھٹی ہوتی تھی۔ اب پہلے تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، مطلب سٹارٹنگ میں تھوڑے دن پہلے آیا، اس کے بعد میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا، ساتھ ہی لاتی تھی، تو شیڈو ٹیچر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ پھر جب اس کو دوسرے اسکول کرایا تو وہاں سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، مجھے لیٹ چھٹی ہوتی تھی۔ پھر مجھے یہی ٹینشن، پتہ نہیں بچہ اب گھر میں کیا کر رہا ہوگا۔ ایون ڈیٹ کہ سردیوں میں نا، ظاہر سی بات ہے سردیوں میں سب اوپر ہوتے تھے، تو اس کو بھی اوپر، یہ بھی اوپر ہی رہتا تھا، تو اس کا کلر اتنا بلیک ہو جاتا تھا، اتنا بلیک ہو جاتا تھا کہ میں لوگوں سے کہتی تھی، میں نے کہا میرا بیٹا فیئر اینڈ لولی کا ایڈ دے سکتا ہے، ہاتھوں کا کلر اور فیس کا کلر اور آرمس کا کلر اور نیک کا، اور مطلب اتنا اس کا برا حال ہو جاتا تھا دھوپ میں رہ کہ میں نے کہا نہیں اب نہیں ہو رہی مجھ سے نا، کیونکہ زرش بھی سال سے بڑی ہو گئی تھی اور زرش کو بھی میری پہچان ہونے لگی تھی، میں چھوٹی بیٹی کو، تو یہ بھی اس نے بھی ضد کرنی کہ مما پاس ہی رہنا، مما مما مما۔
आया बाजी को मारना इसने कि छोड़ो मुझे, मैं मम्मा पास जाऊँ। तो बस फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया ज़यान और दरिश के लिए। यूके मुझे सबने मतलब स्कूल के एक बंदे ने कहा, इरम इतनी अच्छी जॉब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी पोस्ट तुम्हें दोबारा। मैं इनका कोई नहीं यार, बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने अपना करियर ख़त्म किया अपने ये कह लो कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं एज अ प्रिंसिपल काम करूं स्कूल में, और मतलब इतने लोग मेरे अंडर हो, ये वो। मैंने जितनी देर वहाँ पे काम किया ना, बहुत अच्छा किया, और वो स्कूल वाले भी बहुत अच्छे थे। वो स्कूल वालों से अभी भी हमारी बॉन्डिंग है। अभी भी मतलब वो लोग मुझे तब से जानते हैं, मेरे बहन भाइयों को, मेरे कज़नों को, सबको वो तब से जानते हैं जब मतलब मैंने प्ले ग्रुप स्टार्ट की थी, तब से वो लोग हमें जानते हैं। और अभी भी वो लोग हमारे मतलब फैमिली रिलेशन है, वो लोग आते जाते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं। जरीश, इसको अंदर लाजमी बोलना। तो खैर मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं सिर्फ ज़यान, गंदी बच्ची, अब मैं सिर्फ ज़यान और जरिश के लिए ही घर में रहती हूँ, अपना घर देखती हूँ और ज़यान को टाइम देती हूँ। ज़यान को अभी भी मैं स्कूल से जल्दी बुलवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसको ज़्यादा देर स्कूल नहीं छोड़ना, ज़्यादा कोशिश करो कि अपने साथ रखो, ज़्यादा काम आप करो। मैंने कई चैनल ऐसे भी देखे जिनमें मोम ही एज अ शैडो टीचर जाती हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ % अच्छा भी है, लेकिन कुछ % गलत भी है, कि भाई मोम तो घर में भी ट्रेन कर सकती है ना बच्चे को। अगर मोम अपनी आदत ही नहीं छोड़ेगी, मम्मा बच्चे को माँ की ही आदत पड़ेगी, तो फिर बच्चे के स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना ये है कि मदर को एज अ शैडो टीचर नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो पहले ही माँ की आदत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा मतलब ये हम पे है कि हम उसको इंडिपेंडेंट करते हैं, और कैसे करते हैं। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमें अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा दूसरों से अटैच करने, हमें अपने से ज़्यादा ना अपने बच्चे को दूसरों की आदत डालनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जो है वो दूसरों के साथ अटैच हो, और अपनी बातें दूसरों को बताने का हमें तो पता चल जाता है कि अब हमारे बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को भी बताना उसको आए। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चे को दूसरों के साथ अटैच करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और आज मुझे इनके साथ वीडियो बनानी पड़ी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इन लोगों पे, ये क्यों आ गई है मेरे पास, मतलब सारी अटेंशन इनकी तरफ होती है। तो बाकी आपके साथ में कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। आज हम लोग अपनी मम्मी की तरफ गए थे, जिसमें मतलब ज़यान को बहुत शौक था, और जब मेरी मम्मा ने होता ना था, उससे 2 दिन पहले से इसने शोर मचाया था, मरीम खाला के चलो, इनके चलो, ज़किया खाला के चलो। मतलब इसको उनके घर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो पॉइंट लगा के देते हैं ना इसको, तो इसको बहुत पसंद है उनके घर जाना। तो मैं कुछ आप लोग के साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ, उन क्लिप्स को देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी वो वीडियोस जो मुझे लोगों ने कही है, मतलब वो वीडियोस जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि फुल व्लॉग इसकी डेली रूटीन का, इसकी डाइट प्लान का व्लॉग, वो भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। They got it bad, but they just make us see the realest. One, how you treat a lady, how you treat a real man. If Billie Jean was never ever devil, they give in. They got it bad, but they just make us see the realest. One, how you treat your mama, how you treat a real man. If Billie Jean was never ever devil, they give in. अब क्या देख रहे जिसकी मामा का मोबाइल है वो साइड में लगा।